Oi pessoal, bem-vindos ao canal Reatores, Rodrigo aqui. E hoje eu tô aqui para assistir ao episódio 34 de Death Note. E já faltam apenas 4 episódios, 34, 35, 36 e 37. Tô chegando ao fim dessa jornada que tem sido muito impressionante. Eu não tinha costume de assistir anime, vou assistir mais com certeza. Pode colocar dicas aí pra mim, tá? Se você lembrar dos que você mais gostou, coloca aí. Mas enfim, ainda estamos aqui nessa história maravilhosa. E no episódio passado eu fiquei com muito intrigado naquele jantar da Misa com a Takada, né? Parece que o Mikami tá perdendo espaço ali, será? Vamos ver. Esse episódio se chama Vigilância. Eu consigo imaginar, de repente, a vigilância em cima do Light ali, por parte do Aizawa. Vamos ver. Ou então ainda no Mikami mesmo. Vamos ver. Eu acho que a Misa vai fazer alguma coisa que vai ser decisiva ali. Mas vamos lá, para o episódio 34. 極限まで似せた偽物を作り、その偽物で裁きのふりをする。 Pois é, essa cena. Será que ele já usou o falso ou será que ele estava usando o verdadeiro ali? Mikami がノートに何か書き込んだ数十秒後です。おそらくこれで決まりだな。 Tudo indica que sim. 死神に尾行がバレれば三上に教えると考えなければなりません。しかし死神はノートに触ったものにしか見えない。見えないものに注意するというのは難しくてもやってください。わかりました。この密会を始めてすぐに高田アナにキラからの電話があり、監視カメラが外された。その時まず思ったのは、これでは筆談はできるだった。ライト君もなぜここまでカメラや盗聴器にこだわる。いや、そもそもなぜキラはこの密会を許している。何かが腑に落ちない。万が一筆談しているとしてやれることは。八神くん、昨日天音さんと二人で話したわ。何を？これライト君ピンチっすよ。松田、お前何か喜んでないか？天音さん、ミサのやつに余計なこと。いや高田もだ。全く女というのは。とっくに彼女には T の前にキラの裁きをさせていた。彼女が僕の知らないところでキラの力を持ち、僕がキラであることを知っていたので仕方なかった。あんな直情型の女性は選ばない。高田さん、信じてくれ。今は君だけだ。今は君だけ？確かにライト君らしくない厳しい言い訳の仕方だ。で、天音と高田、本当はどっちだ？それは二股なんじゃ。二股ってお前、そんなことが許されると？いや、僕じゃない。静かにしろ。 Galera falando de trivialidades, o bicho putaço. 最近考えてしまうんだ。高田さんと一緒になれる日は来るのかって。ある意味幸せになる権利があるはずだ。二人で穏やかに幸せに。そのためにはキラがいなければ。キラさえいなければ。キラなんか捕まればいい。そうね。私たちが幸せになるためにはキラが捕まること。高田さん、本気で言っているのか？ええ。危険も伴う。僕は今の警察に。それでもいいのかい？すごい間だな。二人が幸せになれるなら。大逆転だ。さすがライト君。三上が独り言を。独り言？はい、
遠距離なので音声はダメですが、口元を映像に撮りました。休憩時の映像です。死にがみかだな。足元の紙くずに反応したようです。あの死にがみのとわたしたきりあらわれやしない三上は死神からノートを渡されたが、それ以来死神は三上についていない。なるほど。É a vigilância aí do título. ないつけたはずの爪痕が。筆談している。 Mandou bem, cara. そして始めまして。ミスター相沢、余計なことはしないでください。余計なこと。もうキラとしての証拠を上げればいいという段階ではないんです。キラを止めるにはこの私がキラの完全なる負けを突きつけるしかない。ミスター相沢、はっきり言います。あなた方はもう蚊帳の外なんです。 Coitado. キラに勝つために、そして見届けてください。キラの最後。松田、裁き報道と被害者のチェックは？それは今年のトップバッター、我らがミサミサの出番の後ってことで。 Será que ela vai falar do casamento? SPK だ。ご同行願いたい。残念なことに今年のトップバッター天音美沙さんがまだホール入りしておりません。そうでなくてもミサ、ドタキャンの女王って言われちゃってんだから。相沢さんの話を聞いていなかったら抵抗していただろう。だがメモの話を聞いてしまったらもはや。模擬と天音美沙の行方がわからない。はい、こちらで身柄を拘束させていただいて。なんだと？ニアに軟禁されているようですが、それに応じたというのは本当ですか？はい、モーキー。 Ixi, agora entregou os dois, hein? それで毎週月曜と木曜の21時までは必ずそのジムに。はい、入会してから4年間きっかりその時間に元旦すら休んでいません。私も会員になり、ジェバンニ、31日にジムでノートに触ることは。 Opa! Vai falar com o Shinigami. もし死神がついていたら私が死ぬ可能性もありますよね。はい。 Ah? またもし触って死神が見えなかったとしても、ある程度の期間観察し、ついているかいないか判断した。怖ければレスターにやってもらいます。わかりました。やります。 É, deve dar um medinho mesmo. 死神がついていたら、いや、それならすでにこの時点で。もう触るしか。 Vai, toca. Mas esse aí é o falso, não é? Ou é o verdadeiro? Ah. Tá, agora guarda aí. ノートに触れることに成功しました。
今のところ死神は確認できません。レスター指揮官では可能性としてジェバンニがすでに操られていて死神はいないと言わされていることも考え、エルと対峙するのは写真？はい、実際にどう書いているのかを見たい。書き込みに何か規則性はないか、癖はないか。どうだニア？はい、ジェバンニはよくやってくれました。筆跡も三上の検事としての長所と一致。三上が書いたのにこれならいけます。Tá. Ainda fica aqui a questão se esse aí é o Death Note verdadeiro ou não. Porque toda aquela coisa... Tá, ele matou alguém lá no trem. Mas eu não acredito que... Pelo menos Death Note nunca fez isso. Que Lost faz muito, né? Que é jogar um mistério num episódio e só responder muito depois. Normalmente no Death Note a resposta vem no próximo, né? Mas assim, não posso confiar nisso também, né? Então, ainda tô na dúvida se aquele Death Note é o verdadeiro ou é o falso. Se o Mikami obedeceu a ordem lá da atacada, ou se ele tá agindo por conta própria. Difícil saber, o comportamento dele tá apenas normal, como você pode ver a rotina dele acontecendo normalmente, como sempre. Mas por outro lado, parece que ele tá meio desconfiado, sei lá, não sei. Vamos ter que esperar mais um para ver. De qualquer forma aí o Nier tá apertando o cerco aí com o Light e agora com o Aizawa com certeza de que é ele, né? Com esse teste que ele fez aí. Cara, só o que falta mesmo é o que o Nier falou, encurralar de forma que não vai ter mais jeito do Kira Light não se revelar e é isso, ele quer uma oportunidade de prender o Light. Agora, esse negócio do Shinigami também, se aquele for um Death Note falso, ele não veria mesmo. Mas se for o verdadeiro, porque o Shinigami entregou o Death Note pro Mikami e o Mikami não viu mais o Shinigami. Se eu tiver perdido algum link em relação a isso, pode colocar aí nos comentários, tá? Esse episódio ele foi um pouco mais parado assim, achei meio morno. Imagino que seja para preparar o terreno para o que vai acontecer, para o que vai vir por aí, né? E o papel da Misa ali também ainda para mim, não sei, eu acho que eu imaginava que nessa de revelar aí o casamento entre ela e o Light no festival de música pop ali ia dar alguma coisa, algum problema pro Light ali, mas nem aconteceu. Então vamos esperar, né, para o próximo. Patreon fora do Brasil, apoia-se aqui no Brasil para episódios antecipados. Muito obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima.